आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू मोहजन सकवी उमर बिन हबीब बिन उमर मशहूर शायर थे। शराब के पक्के आदी थे, इसलिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो ने इन्हें कैद कर दिया था। बड़े दिलावर और करीम थे। वफ़ात से पहले शराब नोशी से तौबा कर ली थी। अल्लाह के रास्ते में जहाद के लिए जान लड़ा देते थे। कहा गया है कि इनकी वफ़ात अज़रबैजान में हुई। बाज़ उलमा ने कहा जुर्जान में फोत हुए। इनका वाक़या ये है कि ये मैदान जंग के माया नाज शाह सवार थे, लेकिन शराब इनकी कमज़ोरी थी। वो शराब के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो ने कई दफ़ा इन पर शराब की हद जारी की, लेकिन वो इससे कतन ताल्लुक़ ना कर सके। आखिरकार हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो ने फ़ैसला किया कि इन्हें जिला वतन करके एक समुद्री जजीरे पर भेज दिया जाए। हज़रत अबू मोहजन बड़े अजमत और रफ़ाकत के मालिक थे। वो इन लोगों में से ना थे जिन्हें कैद या जिला वतन किया जाए। इन्हें यह फैसला बहुत नागवार गुजरा। इन्होंने राह फरार इख्तियार की और हज़रत साद बिन अबी वकास के पास कासिया पहुंचकर तय किया कि जाम शहादत नोश करने तक अल्लाह के रास्ते में जहाद करूंगा। इन्हें यह सूरत जिला वतनी की जिल्लत से बेहतर दिखाई दी। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बल्कि ये वाक़या बयान फरमाने वाले शेख फरफोर ने खुद ही कहा है, ए मेरे भाई ठहर जा, अगर इंसान की जिंदगी पर जिल्लत छा रही हो तो मरने में कोई हर्ज नहीं। यानी गीदड़ की जिंदगी से शेर की मौत बेहतर है। आज़ाद और खुददार मुसलमान दिल की गहराइयों से चाहता है कि अपने दीन और वतन का दिफा करे। हज़रत अबू मोहजन इससे पहले चोरी छुपे शराब पीने की लज्जत में गिरफ्तार थे। आप अल्लाह ताला की राह में जाम शहादत नोश करने के शौक से सरशार हो गए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो अबू मोहजन की दिलावरी, पेशकदमी, मैदान जंग में जहाद की फितरी शौक और शाहसवारी के साथ तीर अंदाजी के लगाव को बखूबी जानते थे, और इनका मौजूदा इब्तला भी इनके सामने था। इसलिए जब इन्हें अबू मोहजन के फरार का इल्म हुआ तो इन्होंने फरमाया, अबू मोहजन इसलिए भाग गए हैं कि वो अपनी सज़ा की मुद्दत दुश्मनों से जहाद करते हुए गुजार दें। वो साद बिन अबी वकास के पास जाएंगे और वहाँ जंग और तीर अंदाजी में हिस्सा लेकर अपने दिल का शौक पूरा करेंगे। इन्होंने हज़रत साद बिन अबी वकास को पैगाम भेजा, अगर अबू मोहजन आपके पास आएँ तो इन्हें गिरफ्तार करके अपने पास कैद कर लें। इधर अबू मोहजन हज़रत साद के लश्कर में पहुंचे, उधर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो का हुक्मनामा भी पहुंच गया। हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी ताला अन्हो ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो के हुक्म की तामील करते हुए अबू मोहजन को गिरफ्तार करके अपने खैमे में कैद कर दिया। सुबह हुई तो अबू मोहजन ने घोड़ों की आवाज़ें और तलवारों की झनकारें सुनी। मुजाहिदीन को नारे लगाते हुए सुना, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो इनका दिल शौक़े जहाद से तड़प उठा और सीना जज्बा जहाद से लबरेज हो गया। वो किसी डसे हुए दुखी की तरह रो रहे थे और दिल में कह रहे थे, क्या मेरा औरतों के दरमियान औरतों की तरह कैद होकर बैठे रहना सही है, जबकि शाह सवार घोड़ों की पुष्प पर सवार होकर अपना दिल्ली मकसद फतह या शहादत हासिल कर रहे हैं। अफसोस है बुज़दिल पर, अफसोस है बुज़दिल पर। अल्लाह करे कि बुज़दिलों की आंखें नींद अशना ना हों। अल्लाह की कसम, मैं भागकर मैदान जंग में इसलिए आया था कि अपने मुजाहिदीन भाई के साथ मिलकर जहाद करूंगा और रब्बे कायनात से इनाम शहादत हासिल करूंगा, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों से रोक दिया गया है और एक औरत की तरह औरतों के पहलू बा पहलू खैमे में बंद कर दिया गया है। हैफ है जिंदगी पर, आफरीन है जीने पर। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवरदा तहलका खेज बहादुर और सफ़े शिकन का शाहसवार अपने खौफनाक मौके पर अपने ऊपर जब्त का बंधन बांध सकता है और ये सब कुछ देख सुनकर बर्दाश्त कर सकता है? हाँ, जब इन्होंने देखा कि कादसिया के मैदान में जंग पूरी जोरों शोर से जारी है और इसके शोले आसमान से बातें कर रहे हैं, तो इन्हें जाम याद रहा, न साकी और सहन गुलिस्तान। इन पर तो एक जुनून सवार हो गया। इनकी अकल जवाब दे गई और इनका दिल काबू से बाहर हो गया। इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें और क्या कहें। इसी असना में रोते हुए हज़रत साद की अहलिया को मुखातिब किया और हालत ये थी कि आंसू इनके रुखसारों से बह रहे थे। कहने लगे, सलमा, क्या एक नेक और अजीम काम करना चाहती हो, ऐसा काम जिस पर आपको दुनिया और आखिरत में सवाब मिलेगा? इन्होंने कहा, अबू मोहजन फरमाइए वो कौन सा काम है। इनका ख्याल था कि शायद वो खाने पीने की फरमाइश करेंगे, लेकिन वो बोले, अगर आप अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत रखती हैं तो मुझे रिहा कर दें और हज़रत साद का घोड़ा मुझे अता कर दें। फिर ठंडी सांसें लेते हुए अश्कबार आंसू से कहने लगे, सलमा, मैं अल्लाह के नाम पे अहद करता हूँ
کہ اگر میرے رب نے مجھے محفوظ رکھا تو میں واپس آ کر دوبارہ اپنے پاؤں میں بیڑیاں پہن لوں گا۔ حضرت سلمہ نے ان کی بات نہ مانی اور دل میں کہنے لگی ممکن ہے یہ پہلے کی طرح رائے فرار اختیار کرنا چاہتے ہوں۔ حضرت سعد انہیں میرے پاس بطور امانت چھوڑ گئے ہیں، انہیں کیا جواب دوں گی؟ ابو محجن نے بڑا اصرار کیا لیکن سلمہ نہ مانی۔ انہوں نے ٹھنڈی آہیں بھرتے ہوئے اور آنکھوں سے سیل اشک بار بہاتے ہوئے درج ذیل اشعار پڑھے جو سلمہ نے بھی سنے۔ غمزدہ ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ گھوڑوں پر نیزوں کی چادر تنی ہو اور مجھے سخت بندشوں میں باندھ کر ڈال دیا گیا ہو۔ جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو لوہے کی بیڑیاں مجھے تکلیف دیتی ہیں اور میرے آگے کواڑ بند کر دیے گئے ہیں جو پکارنے والے تک میری آواز پہنچنے نہیں دیتے۔ میں بڑے مال کا مالک تھا، میرے بھائی بھی تھے، لیکن انہوں نے مجھے اس طرح تنہا چھوڑ دیا جیسے میرے کوئی بھائی ہی نہ ہو۔ جنگ اپنی جوبن پر اور ظاہر و باہر ہے، مجھے اس سے روک دیا گیا ہے۔ میرے سوا دوسروں کے اعمال مشہور و معروف ہیں۔ میرا اللہ سے وعدہ ہے اور میں اس وعدے کو نہیں توڑوں گا۔ اگر اس جنگ میں فتح ہو گئی تو میں شراب کی دکانوں کا رخ نہیں کروں گا۔ یہ اشعار سن کر حضرت سلمہ پر رکعت طاری ہو گئی اور کہنے لگی ابو محجن آپ کو کیوں قید کیا گیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے حرام کھانے یا پینے کی بنا پر قید نہیں کیا گیا، میں دور جہالت میں شراب کا عادی تھا۔ میں نے 2 اشعار کہے جن کی بنا پر حضرت عمر فاروق نے مجھے قید کر دیا۔ حضرت سلمہ نے پوچھا وہ کون سے اشعار ہیں؟ کہنے لگے جب میں مر جاؤں تو مجھے انگور کی بیل کی جڑ کے پاس دفن کرنا، میری موت کے بعد ان کی جڑیں میری ہڈیوں کو سیراب کرتی رہیں گی، مجھے جنگل میں دفن نہ کرنا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میرے مرنے کے بعد اسے چکھ نہ سکوں گا۔ حضرت سلمہ نے جب یہ دیکھا جنگ میں شریک نہ ہونے کا انہیں سخت صدمہ ہے اور فضیلت جہاد سے محروم ہونا ان کے لیے دکھ کا باعث ہے، تو ان کا دل بھی نرم ہو گیا اور کہنے لگی ابو محجن میں نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا ہے، میں آپ کے پاس عہد پر راضی ہوں کہ آپ اپنی جگہ واپس لوٹ کے آئیں گے۔ یہ سن کر حضرت ابو محجن اتنے خوش ہوئے جیسے پرواز کر رہے ہوں اور پوری دنیا کے مالک بن گئے ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا گھوڑا لیا اور ان کی ذرا زیب تن کر کے دشمن کے لشکر پر بھوکے شیر کی طرح ٹوٹ پڑے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کی صفیں الٹ دیں۔ مجاہدین حیرت سے دیکھ رہے تھے یہ کون ہے؟ حضرت سعد نے انہیں پہچان لیا، اس کے باوجود انہیں مسلمانوں کی فوج کے ساتھ شجاعت دینے کا موقع دیا۔ اسی دن شام کے وقت حضرت سعد رضی اللہ عنہ اپنے مجاہدین ساتھیوں کی خیرت دریافت کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر ابو محجن پر پڑی۔ وہ شراب پی رہے تھے اور گا رہے تھے۔ اس عظیم مجاہد اور شاہ سوار کے پرانی مصیبت میں مبتلا ہونے پر حضرت سعد جلال میں آ گئے اور فرمایا او اپنی جان کے دشمن تمہارا ثواب برباد ہو گیا، تیری پیش قدمی ناقص ہوئی، کافروں سے جہاد کرنے کے بعد تم اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو، کیا تم اپنے لیے اس گھٹیا حرکت کو پسند کرتے ہو؟ پھر انہیں شراب پینے پر حد لگائی اور قید کر کے ان پر پہرا لگا دیا۔ دوسرے دن ایرانیوں کے کمانڈر رسم نے جنگ کا آغاز کرتے ہوئے چیلنج کیا کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ یکے بعد دیگرے 3 شاہ سوار ان کے مقابلے میں آئے اور اس کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ حضرت کاکا نے ارادہ کیا کہ وہ خود اس کا مقابلہ کریں گے۔ اچانک ایک شاہ سوار آندھی اور طوفان کی طرح رستم کی طرف بڑھا اور اتنی طاقتور آواز کے ساتھ رستم کو للکارا کہ وہ دہشت زدہ ہو گیا۔ ابھی وہ سنبھلنے ہی نہ پایا تھا کہ آنے والے شاہ سوار کا نیزہ اس کے ایک پہلو میں پیوست ہو کر دوسری طرف سے نکل گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس شاہ سوار کے بارے میں پوچھا تو انہیں بتایا گیا وہ ابو محجن ثقفی ہیں۔ آپ پلٹ کر اپنے خیمے میں گئے تو دیکھا وہ خیمے میں موجود ہیں اور بیڑیاں اپنے پاؤں میں ڈال چکے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب یہ تمہارا انداز ہے تو میں نے تمہیں معاف کیا، یعنی قید ختم۔ حضرت ابو محجن نے کہا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اس شراب خانے کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس وعدے پر ثابت قدمی عطا فرمائی اور ان کا حال درست فرما دیا اور ان کا خاتمہ قابل صد رشک ہوا۔ اس واقعے میں حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت کاکا کا ذکر ہے۔ ان کا مختصر تعارف یہ ہے کہ حضرت سعد بن مالک بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ ان 10 حضرات میں سے سب سے آخر میں فوت ہوئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی حدیثیں روایت کی۔ وہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے تیر چلانے والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے
जो 6 हजरात का बोर्ड मुकर्रर किया था। हजरत साद भी इसके मेंबर थे। इराक आपकी कमान में फतह किया गया। हजरत उमर फारूक रज़ी ताला अन्हो की तरफ से। आप कूफे के गवर्नर थे और आप ही ने कूफे को बसाया था। आप मशहूर मुस्तजाबुल दावात थे। हजरत साद रज़ी ताला अन्हो हाजिर होते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ये हमारे मामू हैं, कोई शख्स हमें इन जैसा अपना मामू तो दिखाए। तारीख़ इस्लाम में किसी मुशरिक का पहला खून बहाया गया तो वो एक मुशरिक का खून था जिसे हजरत साद रज़ी ताला अन्हो ने ऊंट का जबड़ा मारकर जख्मी किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ए अल्लाह, जब साद तेरी बारगाह में दुआ करे तो इनकी दुआ कबूल फरमा। तो आप जो भी दुआ मांगते कबूल होती थी। 51 हिजरी में। और बाज़ उलमा ने कहा इसके बाद आपकी रहलत हुई, जबकि हजरत काका इब्ने उमरू तमीमी हजरत आसिम रज़ी ताला अन्हो के भाई थे। शहर आफाक बहादुर और शाहसवार थे। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हो फरमाते थे कि लश्कर में काका की आवाज़ 1000 मर्दों से बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत काका को फरमाया, आपने जहाद के लिए क्या तैयार किया है? इन्होंने अर्ज की, अल्लाह और इसके रसूल की अतात और घोड़ा। फरमाया, ये तैयारी की इंतहा है। दमिश्क और अक्सर इलाक की फतुहात में शरीक हुए। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हो फरमाया करते थे, वो लश्कर मगलूब नहीं हो सकता जिसमें काका जैसे लोग मौजूद हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के वक्त हाजिर थे। हजरत आयशा सदीका रज़ी ताला अन्हा फरमाती हैं कि इन्होंने सबसे बड़े हाथी का होंठ काटा था, जिसके बाद ईरानियों को शिकस्त हुई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।